Do you think that the film can have an impact of the perception of Western multinational on the working condition of Bengali worker? Well, I think the Western multinationals are completely aware of the conditions of the workers. They don't need to watch the movie to know that. They totally know what they're doing. Maybe the consumers are the ones who do not know fully about the condition of the workers. So I think the film would be a great tool to raise awareness about this. And I also think the film is a great tool to be a platform for an actual worker to come here and speak to the press, because we always have some NGO worker coming or some journalist, but very often we find actual workers sharing their stories. So for me, it matters the most that the film can become a platform for her to speak. Yeah, oh, you're right. Sorry. With this movie, did you manage to send all the message you want? Well, one of the messages is when we look at Bangladesh or any developing country from the Western point of view, like in the film world, there is this term called films from the South, the global South, and you expect to see a certain vision, of poverty, of women being oppressed, or Muslim women as victims. But I wanted to kind of challenge that myth by showing an actual woman, and she's not only one, there are hundreds of thousands of women who are strong and they're fighting, and they're at the forefront of the marches and demonstrations on the street, trying to demand justice for themselves and for their co-workers. So I wanted to put out the image of a woman who's not a victim but an active agent of social change, that she is an individual up against a huge system of patriarchy, of Islamization, of capitalism, but how she's trying to negotiate her own space. What are the difficulties you encountered for the creation of the project and for the moment of the shooting? The biggest challenge for me was to find an actual worker who was going to help me write the movie. Because when I decided to make this film, the biggest challenge was, I'm very politically conscious of representation, because I think within the film industry, nobody cares about representation. You make anything in the name of art. But for me, I think representation is a huge responsibility, especially if you're telling a story about somebody that is not you. So, I did not have to work for food and shelter when I was 11. I went to school and I lived a very privileged life. And I'm trying to make a film about a woman who worked in a factory. So my biggest challenge was to find an actual person who's going to help me make the movie, release the movie, talk about the movie. And I met many workers after my research. A lot of them were very uncomfortable to have their story made public. But when I met Dalia, she agreed immediately, saying, yes, I will do this movie. Because I think there's something in her, there's something very spontaneous, so she agreed to it. She was excited about the idea. And another difficult part was, of course, financing a film like this. I had to work really hard on the grant applications, and luckily I had a very good producer from France who applied for these grants, a producer in Denmark who applied for grants, and we were able to get a good amount of money from Europe to finance the film. And then when it came to the shooting part, it was difficult because this was my biggest production. At one point I had 116 people on the set. Never had a set that big. Especially the factory set, when you see the women working, these were actual workers. So trying to direct them and make them to act was not easy. Casting for this movie, I casted over 6-7 months, meeting a lot of actors, auditioning them, trying to find the right ones. And then came the challenge of finding a factory to shoot in, which we failed.
nobody would allow us to shoot, which is logical because who's going to stop work and let you come and shoot? So we found an empty space and then we recreated the whole set. And my art team worked extremely hard to make that set and to get all the... and Dalia also helped. She went with my art team to different factories and we bought those machines. I wanted to do all real locations, so we shot in the slum, we shot on the streets of Dhaka. So the conditions under which we shot were very, very difficult. You know, two of my crew members from Europe ended up in hospitals because the conditions were very severe. They were dehydrated, it was really hot, and you know, they got sick. I almost got sick. So it was tough on us physically, but it was also important for us to go through that hardship because we are making a film about people who suffer this hardship every day. So when we went into the slum and we spent our days there, it was good for us to also feel the heat and sweat and just the whole atmosphere. I think made the film more real, you know, for the DP or for me or for the sound. And then when we shot on the streets, that was also very hard because it's a very crowded country. So one of the techniques that I used was include the crowd in the movie, you know, not to exclude them. Like in this wedding scene in the slum, it's all the slum people that you see in the movie. So we invite them to the wedding and have music and food. So I tried to involve the crowd rather than exclude them. Yeah, it was challenging, but now when I look back, I think it was so much fun. We had such a great spirit. All of my head of departments were women, so there were all these women on the set. My actors are women. There was a great sense of solidarity, and we just now when we remember, we just remember how much fun we had. Est-ce que vous vous êtes bien reconnu dans le personnage principal du film? আপনার শিমুতোর নাম ওর ক্যারেক্টারের মধ্যে কি আপনার আসলেই মনে হচ্ছে এটা আপনার সত্যিকার গল্প? হ্যাঁ, অবশ্যই। Oui, tout à fait. Dans le dossier de presse, j'ai appris que vous aviez perdu votre travail. Est-ce que c'est parce que vous avez créé ce syndicat? আমি আবার উত্তর দেব, তাও বলছি যে উনি জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি ইউনিয়ন যখন বানিয়েছেন ওটার জন্য কি আপনার কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছে? ইউনিয়নের জন্য? হ্যাঁ, কিন্তু আমি জানি অলরেডি উত্তর, তো আমি ইউনিয়নের জন্য আমাকে কাজ ছাড়তে হয়নি। এই যে ওই অ্যাপারেলের জন্য মানে ওই জাস্ট ওটার নাম ভুলে যায়, অ্যালিয়েন্স, কনকর্ড অ্যালিয়েন্স না? অ্যাকর্ড অ্যালিয়েন্স। Du coup, je vais vous le résumer, elle m'a déjà dit. En fait, pas du tout. Le fait que quand elle a créé son syndicat, ça s'est au contraire très très bien passé pendant 3 ans. Ils ont réussi à avoir à peu près 17 demandes qu'ils avaient fait, notamment congés payés, bonus, primes fin d'année. Ils avaient réussi par exemple à négocier 10% au lieu de 5% que le gouvernement fixe pour les primes de fin d'année, des crèches, etc. Donc un certain nombre d'avancer. Et donc pendant 3 ans, ça s'est très très bien passé. Et en fait, le fait pourquoi elle a dû arrêter son travail, c'est que parce que l'usine dans laquelle elle travaillait devait se conformer aux nouvelles règles de sécurité, il y avait des règles de sécurité très très précises qui correspondaient pas au bâtiment dans lequel elle travaillait, qui était un bâtiment qui était quand même plutôt safe. Mais en fait, ce qui ne fonctionnait pas, par exemple, c'était qu'ils avaient demandé quand il y a des feux, vous savez, il y a les jets d'eau, ben, en fait l'immeuble ne pouvait pas prendre en compte ce genre de système, et donc c'est une des raisons pour lesquelles ça a dû fermer. Donc à cause de Accord, voilà, quelque part c'est un peu l'effet pervers. D'accord. Vos conditions de travail sont très difficiles. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé qui sont liés aux teintures que vous utilisez avec les habits avec lesquels vous travaillez? উনি জিজ্ঞেস করছেন যে আপনারা যেভাবে কাজ করছেন এটা তো খুব সমস্যা দেওয়া হয়েছে। আপনারা যে কাপড়ের সাথে কাজ করতেন ওটার মধ্যে যে কেমিক্যাল থাকে না, ওখান থেকে কি আপনার বা অন্য কারো কোনো সমস্যা আছে, সিকনেস বা? না, কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্ট একদমই আলাদা ছিল। আর মনে করেন যে ওখানে যে কেমিক্যালের কাজ করার জন্য যে ফার্স্ট এডের দরকার ছিল, হ্যাঁ ওটা ওখানে অবশ্যই ছিল। মানে তো যারা কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো ওনাদের সাথে কথা হতো না? কথা হইতো, আমি ওখানে প্রতিদিন 2-1 যাইতাম। আচ্ছা, ওনারা কি কিছু পড়া থাকতেন? হ্যাঁ, ওনারা
মুখে মাস্ক পরা থাকতো, হ্যান্ড গগলস পরা থাকতো, পায়ে বুট পরা থাকতো, চোখে আচ্ছা, তো মোটামুটি ভালো। হ্যাঁ আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস, জুতার সময় যখন ছোটবেলায় যেখানে কাজ করতেন তখন তো সমস্যা হয়েছিল? সমস্যা হয়েছিল তখন। আমরা জুতার কেমিক্যালটা ওটা হচ্ছে আলাদা, একদম অন্যরকম, আলাদা। Alors, déjà le département chimique, enfin chemical, donc, qui s'occupe de ces produits est différencié. Donc c'est pas du tout le même département. Elle, en revanche, comme elle était présidente du syndicat, elle allait quasiment tous les jours, 2 fois par jour vérifier, enfin discuter avec les travailleuses. Et elle, du coup, après le moment des syndicats, elles étaient toutes couvertes, donc elles avaient des bottes, elles avaient un masque, elles avaient les lunettes, elles avaient des gants. Donc honnêtement, c'était plutôt pas mal. En revanche, j'ai un épisode de sa vie plus jeune, parce qu'elle avait bossé quand elle avait 11 ans à peu près, 11-12 ans, dans une industrie, vous savez, pour les chaussures. Et là, du coup, elle avait eu des problèmes pour le coup avec les chemicals, les produits chimiques, pardon. Mais dans son département, ça se passait plutôt bien. Dans son usine, pardon. Est-ce que vous continuez à travailler dans une usine? Et est-ce que cette usine a un syndicat? তো আবার প্রশ্ন করছেন, এখন কি আপনি কোনো গার্মেন্টস মানে কোনো কারখানায় কাজ করেন? আর যে কারখানায় কাজ করেন, হয়তো জর্ডানে, আপনি কোনো ইউনিয়ন আছে? না, জর্ডানে যেখানে কাজ করছি ওখানে ইউনিয়ন নাই। ইউনিয়ন না থাকার কারণে তো ওখানে শ্রমিকদের অবশ্যই। Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, en fait, elle a dû. Donc, sa première usine où tout se passait bien, ça a fermé à cause de. Donc, ça, c'était en 2016. C'est le moment où elle a rencontré Loubayet. C'est le moment où elles ont commencé à travailler sur le film ensemble. Et ensuite, elle est partie en Jordanie pendant 10 mois pour travailler dans une autre usine de textile. Et justement, là, il n'y avait pas du tout de syndicat. Et elle, ce qu'elle a observé, ce qui aujourd'hui la met beaucoup en colère, c'est de se rendre compte que la situation est bien pire pour les travailleurs immigrés du Bangladesh vers ces pays-là, notamment elle, son expérience jordanienne. Et donc là, en fait, elle est, comme ça je vous dis aussi, là elle, à partir de maintenant, elle a 6 mois de contrat avec la production et avec Loubayet pour le film. Donc ils vont faire la promotion, elle gagne l'équivalent d'un salaire pour ça de 5 ou 6 mois, pardon. Et après ça, elle va retourner soit au Bangladesh, soit dans un autre pays. Son but, c'est de bosser avec une organisation qui s'occupe justement des droits des travailleurs. Can you talk about the evolution of working conditions on workers in Bangladesh? I have to tell you that I'm not an expert on this topic. No. No. I went into the film, I have worked with women's rights organization, and when I went into the film, my main interest was the woman's condition and how women were empowered in this sector. But just as my general knowledge as a citizen and the news that I read and the friends that I have who are activists, of course the conditions are improving. At one point the main issue was fire and safety, but I don't think in the last 4 or 5 years I haven't heard any incidents of a major accident in the factories. Now all the movements are revolving around the wage. The minimum wage, which was also raised beginning of this year. So I think, of course, definitely the conditions are improving, but at the same time, as conditions improve, salaries raise, companies leave. Foreign companies start canceling their orders. So a lot of factories have closed down as a result of that. A lot of women have become unemployed, and these are women who have no skill, who have no education. So it's very difficult for them to find jobs. And now a lot of women from Bangladesh have been going to Saudi Arabia to work and not in very good conditions there. উনি জিজ্ঞেস করছিলেন এখন কতটুক কিভাবে বলি, কতটুক ভালো না তো কতটুক উন্নতি হচ্ছে আমাদের শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশে? 2013 তুলনায় মোটামুটি ভালোই উন্নত হয়েছে, তবে কাজের দিক যে কর্ম দক্ষতা হারাইতেছে বা কর্মস্থান হারাইতেছে যে শ্রমিকরা। En fait, elle redit exactement la même chose. Elle dit que, évidemment, depuis 2013, ça se passe beaucoup mieux après Rana Plaza, mais qu'effectivement, le problème, c'est que maintenant, comme les entreprises ferment,
c'est ce qu'elle vient de dire, les femmes se partent dans des pays où honnêtement les conditions sont bien pires qu'au Bangladesh. উন্নতি আমরা তখনই বলতে পারবো যখন বাংলাদেশের শ্রমিক বাংলাদেশেই শ্রমের বিনিময়ে পারফেক্ট মজুরি পাবে। Elle dit on pourra réellement parler de progrès à partir du moment où les femmes bengalis pourront rester au Bangladesh et qu'il y aura assez de création d'emplois dans le pays. Et ce n'est pas trop difficile quand on est marié, quand on a des enfants, comment est-ce que ça se passe? উনি জিজ্ঞেস করছেন যেটা কি অনেক কতটুকু সমস্যা যখন আপনার জামাই থাকে আর বাচ্চা থাকে সব কিছু করার জন্য। আসলে যখন বাচ্চা থাকে বিশেষ করে আমি যে কাজগুলো করছি তখন তো আমি অবিবাহিত অবস্থায় আমার এই ইউনিয়নের প্রচারণটা চালাইছি। বিয়ের পরে তো আমার বাধা আসছে আমার হাজবেন্ডের কাছ থেকে। তো হয়তো যদি বিয়ের পর যদি আমি ইউনিয়নের প্রসেসিং নিতাম হয়তো দেখা গেছে আমি কাজগুলো করতেই পারতাম না। আপনি আগে ইউনিয়ন জয়েন করেছেন তারপরে বিয়ে করেছেন? বিয়ে করছি। Elle disait, alors déjà il y a plusieurs choses, mais elle a créé son mari, du coup, je sais pas si vous avez vu dans le film, donc son mari, il avait quand même, à chaque fois il avait un peu du mal avec le fait qu'elle travaille, et elle disait qu'elle avait créé le syndicat avant de se marier. Donc heureusement, elle dit, ça se trouve, si j'avais fait l'inverse, j'aurais pas pu créer mon syndicat. Et la deuxième chose, c'est qu'au moment où elle court partout pour faire les démarches administratives, elle est enceinte, et le moment où l'usine ferme, elle est enceinte de 7 mois. Donc bon, bah parce que en tout cas voilà, elle a fait comme elle pouvait. হ্যাঁ ইউনিয়ন নিয়ে ঝামেলা হয়েছে যখন আর কি অফিস থেকে মেটেরিয়াল দাবিনামা দেওয়ার আগের মুহূর্তটা যে কানে যখন প্রেসিডেন্ট অলরেডি হয়ে গেছে তারপরে যে কানে জিনিসগুলো নিল না জামাইয়ের সাথে। না বলছি যে মানে ও মুভিতে যেটা দেখানো হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর হাজবেন্ড ট্রাবল দেয় মানে ওটা রিয়েল কারণ ও যখন প্রেসিডেন্ট হয়েছে তখন তো সে ম্যারিড। Quand elle est devenue présidente du syndicat, elle était déjà mariée à ce moment-là et lui, ça lui posait énormément de problèmes qu'elle soit présidente. Et du coup, je vais aller un peu plus loin aussi dans les questions. Aujourd'hui, elle est divorcée depuis peu de temps parce que justement, ça allait pas du tout en termes de style de vie et surtout que lui, en fait, il gagnait pas particulièrement d'argent. C'est elle qui prend soin de tout le monde, notamment même la sœur, les parents du mari. Et le mari, les seules fois, il gagnait un petit peu d'argent. À chaque fois, en fait, il le flambait dans autre chose et donc pas pour elle. Et donc voilà. আপনার জামাইয়ের সাথে টাকা মানে ভাগাভাগি আর যে আপনি সবার জন্য টাকা দিতেন খরচ ওটা বললাম। Ça ressemble à beaucoup de portraits de femmes de différents pays malheureusement. উনি বললেন যে এটা আসলে পৃথিবীতে অনেকজন মহিলা অনেক দেশে এই ধরনের জিনিস হয় শুধু বাংলাদেশ না। Et est-ce qu'il y a des différences de salaire entre les hommes et les femmes au Bangladesh pour le même travail? Excellente question. একই কাজের জন্য কি ছেলে আর মহিলা লোকদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে ওয়েজে আমাদের? আসলে গার্মেন্টস সেক্টরে দেখা যায় কি যে ছেলেদের বেতন একটু বাংলাদেশের দিকে ছেলেদের বেতন একটু বেশি থাকে, হ্যাঁ মেয়েদের বেতন একটু কম থাকে। কিন্তু বিদেশে যেটা দেখলাম ছেলে মেয়ে সবারই একই রকম বেতন কিন্তু কাজের ধরনও কিন্তু আলাদা। দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ে সে বড় মেশিন চালাইতেছে আবার একটা ছেলে সে নর্মাল একটা প্রসেস কাজ চলছে, এটা কিন্তু একটা বৈষম্য। কিন্তু একই তাও পায় স্যালারি একই পায়। আবার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ছেলেদের বেতন বেশি থাকে মেয়েদের বেতন একটু কম থাকে। আচ্ছা কিন্তু আপনি জর্দানে গিয়ে একদম একই বেতন? সবারই একদম ছেলে আর মেয়ে নাই সবারই। আচ্ছা আমি যাতে ওনাকে আরো প্রিসাইজ ভাবে বলতে পারি, ধরেন আপনি মাসে কত পেতেন? আমি ওখানে 203 টাকা, আমার ওখানে 8 ঘন্টা ডিউটি আছে। ঢাকায় সরি বাংলাদেশে ঢাকায় যখন আমি কাজ করছি তখন তো আমার স্যালারি ছিল 6800 টাকা। আচ্ছা 60,000 বলি। আর লোকদের তখন ধরেন একজন লোকের কত থাকতো? না সরি আমার ভুল হয়েছে, আমার বেতন বার্ষিক এগ্রিমেন্টের বেতন বাড়ছিল, মানে 6400 টাকা ছিল আমার বেতন। আর তখন ছেলেদের বেতন ছিল 6800 টাকা, আমার 400 টাকা বেশি ছিল। আচ্ছা আমার কিন্তু কাজ কিন্তু আমার থেকে স্লো কাজগুলো একই কাজও করতো না? একই কাজও। আচ্ছা alors c'est très intéressant. En plus elle m'a donné les deux comparatifs Jordanie Bangladesh. Au début elle était payée 6400 taka, donc c'est à peu près 60 euros on va dire, 65 euros ouais. Et elle était payée 6400 taka. Alors après ils ont eu une petite augmentation quand ils ont négocié, un peu moins de 7000, mais pour vous donner une différence d'ordre de grandeur, les hommes étaient payés 400 taka de plus, donc ils étaient à 6800. Et surtout ce qu'elle dit c'est qu'au Bangladesh pour le coup nous souvent on travaillait beaucoup plus, on faisait des trucs en vrai plus compliqués que les hommes qui faisaient des trucs, des tâches un peu slow, lentes,
Alors qu'à l'inverse, par contre, en Jordanie, pour le coup, ils sont payés pareil. Ils sont payés pareil. Ils sont pas hyper bien payés, mais au moins il y a moins de différence entre hommes et femmes. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est pas partout pareil là, par contre. Non. Alors, par contre, en l'occurrence, ce qu'elle souligne quand même, c'est que les travailleurs étrangers... ah oui, parce qu'en fait, les travailleurs étrangers en Jordanie, les Jordaniens, ils sont mieux payés, enfin les nationaux, et ils ont le droit, je crois, à une semaine off, alors que les Bengalis ou les autres nationalités, les Népalais, etc., pas du tout rien, que dalle. Donc eux, ils sont vraiment sous-traités. Will the film be released in Bangladesh? Yes, we certainly hope so. We have a national censor board. So first we have to go through the censor board, and then if they give us the permission, and hopefully sometimes next year we'll release the film. But I'm working with a women's rights organization and workers network where we can screen the film for free for the workers, because I think it's really important for them to see themselves as heroes. Because I think with Dahlia also, when she sees the film now and she sees the audience react to it, she realizes that, okay, somebody's acknowledging her bravery, somebody's acknowledging the great work that she has done. Because when women do these things, there's nobody there to really celebrate them. In your next film, do you want to continue to talk about women workers or the statue of women, or do you want to work on different themes? Like in the near foreseeable future, I possibly always want to work with women's issues, because I think there are so many stories to tell, and historically there has been mostly male directors telling women's stories. So I think it's a time for us to own our own stories and tell our own stories. And I want to work something around the issue of sexuality, because in Bangladesh it's a taboo topic. You cannot talk about women's body or pleasure. So I want to explore how urban Muslim women deal with their sexuality. That's something I'm interested in. I'm also spending time with Dahlia and hearing about her journey in Jordan and what happened after the union. I'm also thinking that maybe I can follow this topic and make a film about migrant workers. Est-ce que être consultante sur le film vous permet de vivre mieux, finalement, beaucoup mieux même peut-être que quand vous travaillez, surtout en Jordanie? Vous voulez dire financièrement? Oui, financièrement. উনি যে শুধু যে আপনি যখন রুবাইত আপুর সাথে কাজ করছিলেন কনসালটেন্ট হিসাবে সেটের মধ্যে সবকিছু দেখাশোনা করতেন, তখন কি আপনার ফাইন্যান্সিয়ালি মানে টাকা বেশি পেতেন? যেটা পয়সা তো পেত নিশ্চয়ই, তখন কি বেটার ছিল নাকি এখন জর্দানিয়াতে যে কাজ করতেন কোন সময় টাকা বেশি, বেতন ভালো ছিল বেশি? না আসলে আমি মনে হয় উনি বুঝতে চাচ্ছেন যে কতটুক আমাদের সাথে কাজে তো আর কোনো অফিস ছিল না। না অবশ্যই উনি ওই সেন্সে মনে হয় জিজ্ঞেস করেননি যে বেতন কি বেশি ভালো দেয়। উনি যে সেন্সে জিজ্ঞেস করেছেন যে ওটা করেছেন ওটা কি কতটুক আপনার জন্য আপার জন্য। আমি যেটা মনে পরিশ্রমের দিক থেকে, কেন রুবাইত আপুর সাথে যখন কাজ করতাম তখন আমার পরিশ্রমটা খুব কম ছিল। Ok. En fait, alors, elle disait qu'on pouvait pas du tout comparer parce que oui, ils avaient aucune équipe, ils avaient pas beaucoup de sous. Mais en revanche, elle, ça l'a vraiment beaucoup aidé parce que de toute façon, elle avait pas de job en fait. Donc de toute façon, ça a été un vrai rebond. En revanche, je pense qu'en termes de salaire, on peut pas trop. Elle lui a plutôt facturé en globalité. En même temps, average একটা জিনিস দিয়েছেন, পুরা monthly salary ওইভাবে কিছু করেন নিত না? Monthly দিতেন? আচ্ছা, pardon. Si, elle avait un salaire mensuel. During the development stage, we paid her monthly for almost 1.5 years and দেড় বছরের মতো। কিন্তু ওই সময় যখন আপনি আমাদের সাথে ফিল্মে যখন আপনি আমাদের সাথে কাজ করতে ফিল্মে, তখন মিরাজের মানে আপনার হাজবেন্ডের তখন কি মানসিকতা ছিল? I asked her just to be curious that what was her husband's reaction when she was working on the film with the crew?
বোধের কথা তো আপনার সবই জানেন না, আমার বাসার নিচে রুম ভাড়া আটকাইতেছে, পরে আমি অফিস থেকে বিল পাওয়ার পরে সেই রুম ভাড়া পেড করে মাল জিনিস নিয়ে গেলাম বাড়িতে। কি করেছেন রুমে? আমি শুনিনি। মিরাজের সাথে আমরা তো একসাথে থাকতাম, ও কখনো রুম ভাড়া দিত না। রুম ভাড়া দিত না? হ্যাঁ, সেটা আমার উপর ডিপেন্ড করতো। আপুর অফিস থেকে যে বেতনটা পেতাম আমি রুম ভাড়া দিয়ে বাজারঘাট করে এতেই শেষ হয়ে যেত। তো তখন কিছু সেজন্য কিছু বলেননি? নাহলে তো টাকা পেতে না নাকি? মিরাজও খুব অ্যাক্টিং করতে চাইছিল, তাই ওর একটু আগ্রহ ছিল, এই কারণে সেটা। আচ্ছা। Alors du coup, quand en fait c'est elle qui payait pour tout, donc c'est elle qui payait pour la petite chambre qu'il louait et pour toutes les courses, etc. Du coup, bah il y avait pas grand chose à dire au moment où elle a commencé à être consultante sur le film, puisque c'est elle qui payait. Et elle, ce qu'elle disait, la réalisatrice, c'est que au moment où ils ont commencé à tourner le film, enfin à avoir l'idée du film, Mila, qui est du coup son mari, enfin son ex-mari, lui aussi il avait un petit peu envie de jouer dans le film. Donc je pense qu'il y avait un peu ça qui jouait. Il a joué au Non, au que দেখা যায় না তো মুভিতে, non. Avez-vous rencontré les ouvriers occidentaux? আপনি কি এখানকার কোন শ্রমিকের সাথে দেখা হয়েছে কিনা, এই দেশি শ্রমিক? Non. Non, c'est une très bonne, c'est une excellente idée. It's an excellent question. It would have been nice to have them on a panel together or something. Definitely. Tonight they're going to have another panel with NGO and organization, but yeah, it's not the same. Next time we'll organize. Donc là, je viens d'apprendre que vous allez travailler, que vous voulez travailler avec des organisations qui luttent pour les causes des femmes et notamment le travail. Est-ce que vous êtes rapproché ou est-ce qu'on vous a contacté au point de vue des Nations Unies par exemple, ou des organismes comme ça internationaux qui aident justement les femmes? আপনি বলছিলেন না যে হয়তো মানে অন্য সংগঠন বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে জয়েন করতে চান কাজ করার জন্য। উনি জিজ্ঞেস করছেন আপনার কি কারোর সাথে অলরেডি কথা শুরু হয়েছে, বা বড় বড় আন্তর্জাতিক ইউনাইটেড নেশনস ধরনের কোনো সংগঠন কি আপনার সাথে কোনো যোগাযোগ করেছে? আমার সাথে কারোর সাথে তেমন যোগাযোগ হয়নি। না, এখনো হয়নি। না, তবে চেষ্টা করতেছি অবশ্যই যোগাযোগ। আপনার কি কোনো স্পেসিফিক ইচ্ছা আছে নাকি যে কোনো? বাংলাদেশে আর কি অনেক ইউনিয়ন লিডার যারা আসছে বিদেশ থেকে, বা ওদের সাথে দেখা হচ্ছে। আচ্ছা, বিদেশে থেকে যারা এসেছে। Alors non, pour l'instant elle cherche, mais elle n'a pas eu de contact tant que ça. En revanche, quand elle était au Bangladesh, elle a rencontré plusieurs leaders étrangers de syndicats. Donc voilà, c'est en cours. Alors justement, je me posais la question parce que le cinéma bengali, je le connais pas très bien, je connais beaucoup plus le cinéma indien. Est-ce qu'il y a aussi une envie de se rapprocher avec l'Inde en fait parce que les conditions de la femme en Inde ne sont pas, sont un peu meilleures, mais du coup c'est pour la réalisatrice ou pour les deux, hein, travailler avec l'Inde parce que c'est vrai que finalement il y a quand même une histoire commune entre les deux et la condition de la femme. Est-ce qu'elles ont envie peut-être de se rapprocher un peu, de travailler soit au niveau du cinéma, mais soit aussi au niveau de la lutte pour les causes des femmes, quoi. উনি যেটা জিজ্ঞেস করছেন আপনাদের দুজনের জন্য স্পেসিফিক্যালি, হয়তো আপনি কিন্তু দুজনেই, যেহেতু উনি বাঙালি মুভি বা বাঙালি সিনেমার জগৎটা ভালো করে চেনেন না, ইন্ডিয়ানটা চেনেন, উনি জিজ্ঞেস করছেন তো এই দুই দেশ তো খুব কাছাকাছি মিল আছে মহিলাদের বলেন বা সিনেমা, আপনার জন্য তোমার জন্য কি কোনো ইচ্ছা আছে যে হয়তো তুমি এই ইন্ডিয়ার দিকে সিনেমাতে একটু যোগাযোগ করবে, বা এটা না হলে তুমি মোর গ্লোবালি এশিয়ান ইন্ডিয়ান বাঙালি মহিলাদের উপর কাজ করতে চাও আমাদের ফাইট? On peut même dire le Pakistan aussi. Oui, voilà, je dis South Asian, voilà cette partie. Well, I grew up in Bangladesh and I know that the best. You know, I know the issues of Bengali women are, even from the distance it might look it's very similar, but I think women in Pakistan have a very different kind of experience. And then women in Bangladesh and India is a huge country, so there's all these different ethnicity and different experiences. And I do not like Bollywood at all, so I would not want to work in that industry.
I don't think it's very good for women, the way they represent women. I'm extremely offended by that. Sorry, but when I talk about Indian movies, I speak about independent movies, not Bollywood or Kollywood or etc. But there are a lot of women who are realizators who work on movies about women, and sometimes we can see them in France, and it's very interesting because the woman is all the same all around the world. Yes. She has the chance to have a great family, can do studies or have a good life, but it's only a chance. Yeah. No, you're right that there's a lot of universality to women's condition all over the world, but it's very difficult to work. Like being a Bangladeshi citizen, it's impossible for me to get funding in India. I had a script called Diary of a Housewife, which I wrote, and then I spent 2-3 years trying to raise financing for that in India. And then I was finally going to be given the money, and then they were like, no, she's a Bangladeshi citizen, we can't give it to her. Like here in Europe, you have provisions to give grants to films that are made in other countries, but in India, they don't have that. Mm. J'allais dire en français. Okay, thank you very much. Thank you so much.